Good night. Vámonos. Vamos. Move there. Move. Muy bien. Careful. Oops. It will fall. Espera.
chocolate, ¿vale? Vale, okay. 1, 2. Put your hands here. Help, ate. 1, 2, 3, go. A ver. Oh, casi. Because here is a little bit broken. Okay. Time to eat the cake. No, cut it, cut it. Cut it. Wala. Vamos. Las mejores pastelerías de chocolate de Palmera me las he comido ahí con mi madre.
Mas. Asan? Oh. Okay. Dikit. Gracias. Hmm? Oh. Existence of partial things here every day. Yes, eh. 짠! 쫑! Cheers. Cheers! Kampe. 깜빡! Ayan. Ganyan, be. Ano? Ganito ganyan. Wait. Ito siya. One, two, tapos mabilis. Tapos, 1, 2. yung isa muna, ganyan. Yung isa muna. Ito. Ito muna. One, One. two, tapos mabilis. Tapos, Ganyan. yung dalawa naman siya. One, two, ganyan. Kanan? Oo. Yan lang? Tapos kabilang. Ay, hindi. Ito muna, tapos sunod ito. Yung una. 1. Basta dito. One, two, ganyan. Tapos lipat tayo. Lipat. Ay, oo nga. Ay. Tapos ganyan. 1. Two, ganyan. Tapos ito siya. And doon. One, two, ganyan. Doon na lang kasi dapat i-start. Dito, siguro. Try naman. Okay, tara. Use this one. Yan, dun. Ready, set, go. Nandiyan na yung tray. Kalokohan natin. Crowded. I was made for you. What is my cord? Aquí. Kaya hindi ako nagpalit ng sapatos. Ano pa sana? Ano yung sapatos kahapon?
Mauuna ka pa yata sa akin, be. No sé. No sé. Tanggalin ko nga. Haba ng pila sa amin. Ay, hindi masyado sa akin. Diyos ko, nakakaabot pa yung pila ko dito. Oo, pero ngayon mo. Bobo!